अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 7 जनवरी 2025 और आज मंगलवार है और सुबह सुबह फजर से कबल आप देख रहे हैं कि गाड़ियां किस तरह फराटे भरती हुई जा रही हैं। हर बंदा अपनी अपनी मकसद अपने अपने काम के लिए निकला हुआ है। एक चीज़ बड़ी गौर तलब है, आपने देखा होगा कि आजकल आपने अगर कहीं मस्जिद में या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ लोग इकट्ठे नमाज पढ़ते हों, किसी के सेंटर लिया हो, वो जो आंसुओं की एक लड़ी देखा करते थे हम बुजुर्गों के आंखों में, वो अब नज़र नहीं आती। आज से 10 साल पीछे चले जाएं, फिर उससे 20 साल पीछे चले जाएं, वो जो हमें बुजुर्ग नज़र आया करते थे या जो हमें आवाज़ें सुनने को मिला करती थी नमाज तहज्जुद में, बाकी नमाजों में, वो वाली चीज़ आजकल मानद पड़ चुकी है। बहुत कम आप देखेंगे ऐसे लोग आपके इर्दो-गिर्द में जिनका जो दौरान इबादत एक जो खुशू होता है या उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते, वक्त के साथ साथ ये कम होता चला जा रहा है। क्या वजह है इसकी? कभी गौर करें। लगता यूं है कि जैसे ज़मीन के नीचे जो पानी होता है वो ज़मीन में नीचे से नीचे चला जाता है, तो वो ज़मीन जो है वो खुश्क हो जाती है। वो कहते हैं कलर ज़्यादा ज़मीन हो गई, पानी इसके नीचे कोई नहीं है, उसके अंदर अब खुराक नहीं, अब उसके अंदर कोई फसल नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही मामला आजकल वक्त के साथ साथ ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि इंसान की आंखों से जो है ना आंसू वो खुश्क होते चले जा रहे हैं। ये मेरा भी मुशाहिदा है और भी दोस्तों का मुशाहिदा होगा। इसकी वजह क्या है जो मुझे नज़र आ रही है? इसकी वजह जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि इंसान जो है माल की दौड़ में एक दूसरे के साथ मुकाबले में माल बन जाए किसी तरीके से। दुनिया के किसी किनारे में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, इंसान की पहली जो प्रायोरिटी है ना वो माल है, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं। और ये बात हो सकता है कि लोग कहें कि नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि हकीकत ये है। माल बनाने के चक्कर में इंसान के जो आंसू हैं आंखों के वो खुश्क हो चुके हैं। फिर दूसरा फैक्टर उसके सामने ये जो जुल्म रोज़ बरोज़ आप देखते हैं। कभी किसी जगह पे 4 बंदे किसी एक घर के मर जाएं तो अखबारात का जनाब ऐसी जगह हैं कि जहां अखबारों में आ जाता है कि बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही दिल दहल गया। तो मियाँ बीवी सोए हुए थे, बच्चे सोए हुए थे, गैस का जो है वो खराज हुआ है या वो जो उन्होंने आग से जलाया हुआ तो उसके साथ गैस के वो। और एक जगह ऐसी है कि जहाँ दिन में सैकड़ों बच्चे और औरतें उनको उड़ा दिया जाता है और पूरी दुनिया में कहीं टस से मस नहीं होती, दुनिया खबरें नहीं आती। ये हालत इस वक्त दुनिया की हो चुकी है। मस्जिद करीब आ गई है, अपना शौक पूरा कर लें, बाकी फिर इंशाल्लाह। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला।
اور جس طرح انسان بھلائی کو اپنی طرف بلاتا ہے اسی طرح وہ برائی کو بھی اپنی طرف بلاتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز واقعی ہوا۔ اس آیت کی تفسیر جاری ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں، غرض اس آیت میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر کسی قوم کو ترقی ملے، مثلا حکومت ملے، جاؤ ثروت ملے، تو اسے ایسے کام کرنے چاہیے کہ وہ نعمت قائم رہے اور اس کے ذریعے سے اخروی خیر کا ذخیرہ جمع ہوتا رہے، نہ کہ ایسے کام جس سے وہ جلدی ضائع ہو جائے اور اخروی انعامات کے حصول باقی ہاتھ سے نکل جائے۔ دعاءہ بالخیر کہ ایک معنی تو اوپر بتائے گئے، دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان شر کو اسی طرح بلاتا ہے جس طرح وہ خیر کو بلاتا ہے، جس طرح وہ خیر کو بلا رہا ہوتا ہے۔ یعنی انسان بھی عجیب ہے کہ منہ سے تو خیر مانگ رہا ہوتا ہے، یعنی خواہش تو یہی رکھتا ہے کہ اسے ہر قسم کی خیر ملے، مگر عمل کے لحاظ سے وہ شر کو بلا رہا ہوتا ہے۔ گویا اپنی نادانی سے ایک ہی وقت میں دو متضاد باتیں طلب کرتا ہے، منہ سے خیر اور عمل سے شر۔ ان معنوں کی روح سے اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل کامیابی تب ہوتی ہے جب انسان کا دل اور اس کا عمل متفق ہو، یعنی اگر دل سے خیر مانگتا ہے تو اعمال سے بھی خیر ہی مانگتا ہے۔ تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ روح کی ضمیر کو انسان کی طرف پھیرا جائے اور اسے مفعول کی ضمیر قرار دیا جائے اور دعا کا فاعل خدا تعالیٰ کو قرار دیا جائے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ انسان شر کو اسی جوش سے بلاتا ہے جس جوش سے اللہ تعالیٰ اس کو یعنی بندے کو خیر کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم تو کہتے ہیں کہ اے انسان تو بھلائی کی طرف آ، مگر وہ کہتا ہے اے بلا تو میری طرف آ۔ ان معنوں کی روح سے اس آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم تو انسانوں کے لیے خیر کے سامان مہیا کر رہے ہیں، مگر ان میں سے بعض اپنے اعمال سے شر کو بلانے میں لگے ہوئے اور اپنی تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ عجولن کے لفظ میں اس حقیقت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ انسان غور و فکر سے کام نہیں لیتا۔ اگر وہ غور اور فکر سے کام لے تو ضرور اس سے معلوم ہو جائے کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے والا انسان اگر ذرا ٹھہر جائے تو اس کا غصہ ضرور کم ہو جائے اور اسے سوچنے کا موقع ملے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تمام بدیوں کی وجہ جلد بازی ہی ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان بدی کے وقت ذرا تعنی سے کام لے اور پہلے سوچ لے کہ یہ کام میرے لیے مفید ہے یا مضر، تو یقیناً وہ اس بدی سے بچ سکتا ہے، یقیناً وہ اس بدی سے بچ جائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ جی، آج صبح آغاز درود شریف کے ساتھ، اس کے بعد چند باتیں آپ نے سنی، پھر فجر کی نماز کا منظر اور درس القرآن، اور اب ہماری روٹین کی جو سیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا ویلا کا آخری حصہ ہوتا ہے ڈیلی، اور یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں صبح صبح، ایک سائڈ پہ اوپر بادل ہیں، بادلوں کے پیچھے سورج کی جو پہلی کرنیں ہیں یا ہلکی لائٹ وہ نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، جس سے یہ منظر بہت سہانا ہو۔ باقی آج ہمارے سیر والے دوست جو ہیں وہ کچھ بیچ میں سے کم ہیں، باقی مناظر انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے، لائٹ بڑھتی جائے گی، اور باقی پھر جو گفتگو ہنسی مزاح وہ ساتھ ساتھ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਉਹ ਗਿਜ਼ਟ ਚ ਆਏ ਇਸ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤਾਂ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਵਾ ਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਤਰਬੀਅਤ ਆਮ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸੀਨ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀਨ ਅੱਛਾ ਸੀ।